जों आशीर्वाद होनाय हायाखैबा हामारि होनाय जतन याफा खरगै चिने हो बनाथे तक पाना सुबासु खानानि बागै खाबाय खुबाय करबागो हायना हाय साथी सबै मानि यागुलो चिनि नगरै रग्न हायना हाय आशा खै आशा नानी बागै खाबाय खुबाय करबाग जागो लोकोरक एरो फाइ सिने पान्डाना नाइथक के तिसार ना बागै जोंनो याकबा याक रमलायै चुबाचो खायमान बागै आं तिनि सिने तंथक ट्रिं हायकेबा बिसि कटाल लामचक मानि सालो हायनो हायं जतनो खाबाय खुबाय हामजाकमं याफारो आरो हाय खुलुमंबो याफार जागो कै तिनि जों तमान बागै ओ दिन स्पेशल अबनो जों सिनि फाइ मानजाक फाइजाक जत बरम गोनां साखरा रकनि बिसिंथि जों खोनालायनाय आं गयनै गोबां मा गामिनि फाइ मानजाक फाइजाक लुकुरक माफानि समान आनि सारसालाय हायकाबानि अकरा रकनो सिनि program payasek jorate जोंनो चुपाचु खायै program नायथौ रगै फायना बगै हायनो हायं पाइथयो फाइ मानजाक फाइजाक गोबां मा सिनि नग्रा मतम रकनो आनि हामजाकमं खुलुममं याफार उकाय लुकुरकनो बो आनि खुलुमं हामजाकमं याफार जागै तिनि जों औ पान्डा नायथथौ टंथथौ ख्लायनो मा बिसिंगो थांलायसनाय हामबाय जतना तब हायनो हाय जों ताकै बिसियो जे जों बोसोर किसान याकारै बोसोर किसान जों लाम सकमानि पाना जों सें सालायनाय तब जों हायनो हाय पाना सें सालायनि बागै तिनि अरो नाथथौ स्टेस तिनि स्टेसनि मोसां रगै फाइ सफैजों साथि मुसुं नाय हायकेबा पाना संसारनाय honorable MLA Social Media हामबाय जतनो सारे काहाम तिनी 1430 लाये 1431 बिसि कतालनो लाम सकमानि पान्डा तिनी ओ पान्डानो तिनी ओ बिसि कतालनो लाम सकनानि बागै पान्डानो मोसांग्रानि बागै तिनिनो पान्डानो जगालनाय दफानि चाति बदलनो हामबाय याफारो तिनि अर नायथथौकि तिनि पान्डानो चेकमान बागै तिनि पान्डा फाइ मानजाक फाइजाक आं स्पेशली हामबाय रनाय अ दफानि चाति नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ताइ बिनि मेम्बार जाव दाइसो आसुजा तिनिनि पान्डानि बरम गोनां सुब्रत त्रिपुरा बरम गोनां कानु कुमार त्रिपुरा रुवाजा चंद्र कुमार पारा फाइ मानजाक फाइजा सिनि बरम गोनां बरेंद्र त्रिपुरा रुवाजा जय कुमार पारानि सत्यराम त्रिपुरा दाबिं जय कुमार पारा रतन मोहन त्रिपुरा तिनि क्लाबनि औ दफा यक्षमा पान्डा यानि प्रेसिडेंट शांति रंजन त्रिपुरा सेक्रेटारि माधव क्लाब महादेव क्लाब मोहन चंद त्रिपुरा रुवाजा दयराम पारा तिनि नारवाय फाइ मानजाक फाइजाक तिनि पारानि जतनि सिनिजाक चरण बासी त्रिपुरा तिनि चेयरपार्सन पूर्व पदसरणी तिनि दायित्व आसुजा तिनि मोसां सत्यधन त्रिपुरा लोक हामक्राइनि वाइस प्रेसिडेंट ताइ जत आं हामबाय नारो तिनि मोसां पान्डानि कनभेनार मोसां धनरंजन त्रिपुरानो तिनि पूर्व पदसर प्रति बर्षरे तिनि ताख्लायब तिनि ट्रिं बिसि माने त्रिपुरा बिसि जे लामसक माने एक्चुअली ए ट्रिं तमा जों हिस्ट्री जों बनो जत
सिनानां वर्तमाने जों ड्रिंक खानानां एवं ड्रिंक तमा ड्रिंक सम्पर्के जों आं निजेनो एक समय तिनी अबनी जे ड्रिंक सम्पर्के तो बेसि वाकिबल हलिया जों इतिहास नायखांखे जों साइमन जों जत दाबि खायो जे जों अ त्रिपुरा हाचिनि राजबंश दङ जों राजबंशनि चिनि राजा बैसाला मोनो যখন চিনি রাজা চালাখুনো বুফুনসিমি বিসি जों রমখা এবং তিনি এই যে 12 তারিখ পরে তিনি 1431 অবংকা ত্রিপুরা এরা মানে ত্রিপুরানি বিসি যেমন জানুয়ারি মাসনি 1 তারিখে इंग्रा बिसि वालो आं जस्ट शॉर्ट की किसा सासेने वालो गोबां कैलेंडर दङ जे ini je इंराजी बिसि জানুয়ারি 1 तारिख और জানুয়ারি 1 तारिख बकै जुलियन कैलेंडर जाते वो যিশু খ্রিস্টনি অনুসারে বনো 25 तारिख अब যিশু খ্রিস্ট আছে হিনো এর পরে 6 দিন পরে যে বিসি কাতালনা রমজাক মানে সে অবনক জুলিয়ান ক্যালেন্ডার যা जों জানুয়ারি মাস নে একতর তারপরে চাইনিজ ক্যালেন্ডার তো তারপরে বঙ্গাব্দ তো যে বঙ্গাদংখানি পয়লা বৈশাখ না যাব অবনকা বঙ্গাব্দ তারপরে যে ত্রিপ্রাব্দ মানে ত্রিপুরায়রা বৈপুন সিমি চেংজা 590 খ্রিস্টপূর্বতে যখন চিনি মহারাজা জুজারফা বা হামতরফা যখন বাংলাদেশনি মহারাজা ने যে বাংলাদেশনি বর্তমান বাংলাদেশ ও সময় বঙ্গদেশ ও সময় মহারাজা ন মেসেন হই যে কপ্লাই উমানি সাল বা কপ্লাই খাইমানি সাল নङैनो बिसि कताल जों रमजान माने जों এই যে অনেক বছর পরে जों তিনি जों जोंनि ত্রিপুরা যে শাসন যিনি মহারাজ শাসন जों साइमन अनेक 5000 বছর আগে जों বড় রাজত্ব তো মানে তাবো যে जों डेमोक्रेसी कान्ट्री जों যখন আসুক মানে পড়ে जों हाबमाने পড়ে जोंनि যে কিছু কিছু जोंनि ঐতিহ্য संस्कृति जों अबनो अस्तेसे जों कमानानि पथे সেই জিনিসটানে जों যত যাতে जोंनि कृष्टि संस्कृति अबनो रक्षा खायनानि बागै जों যারা कुंथाय बारातनेराव जों যত एबाहाय जोंनि এই যে চিকন जोंनि आगेनि संस्कृतिनि रक्षा खायनानि बागै जोंनि যতনে जों सहयोगिता दांनाय काजे नोंनि त्रिपुरा बिसि ताबो आं स्पेशली जे तिनि अरनि पान्दानि जरा एलाकानि तिदुलनाय जरा अक्रा साक्रा दङ जोंनि सोसाइटिनि जरा तिदुलनाय बंखा ताबो जे जुब समाज कासाय फैनाय जों बनो आरो सहयोगिता खायनानै दरनांनाय आगामी दिनाव जाते एलाकाओ शुरू जों अवश्य मिया जोंनि समस्त दिक থেকে जों कासायनाय जों शिक्षाबो कासायनाय जों एजुकेशन जों सबथेके गुरुत्वपूर्ण तारपरेबो जोंनि डेभलपमेंट दिक থেকেबो जोंनि भाषा संस्कृतिनि समस्त दिक থেকে जों दिनै दिशा नांनाय कारण जों 12 वर्षको जों सारा वालानो जों सिनाय जागौ जे जों सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम जे जों द्वितीय बृहत्तम যিনি রাজন্য শাসিত সে এক সময় দেশ তো মানে যিনি তাব ত্রিপুরা রাজ্যনি আয়তন বসে যিনি ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন তাব 10,000 বর্গ কিলোমিটার এক সময় যিনি ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন অসিয়া প্রায় 75,000 আয়তন কবাং যিনি যে তাব ইতিহাস তিনি নাইখাংকলাই বার্মা থেকে শুরু করে তিনি তে কুমিল্লা পর্যন্ত কুমিল্লা পর্যন্ত বর্তমান তিনি না অনেক সময় খানা কাহানি অকরা সাকর যে চন্দ্রনাথ তাব যে সীতাকুণ্ড হিনায় বাংলাদেশ ने চট্টগ্রাম অবশ্য তাংখামো যিনি মহারাজা দৈনমানিক তাংমানে যে জায়গা आं নিজে দুইবার थांफायखा आं नायखा आरो सब आंग खायजा যিনি মহারাজ দৈনমানিক সে অবাহাय যিনি ইতিহাস गोबां माकलि तुंजा जों अबना आरो बायसा जों मादिसानाय अबन बाय যারা इरो ओ एलाकाओ যারা যুব সমাজ তনেরাव যারা স্টাডি খাই তনেরাव নিনি শ্রেণ তनेराव যিনি ককথানে जों आरो যিনি ককबाय যিনি কক जे कमाय तो माने अबन जों त्रिक त्रिखे माने जों ताबो যিনি जेनेरेशन ताबो যিনি अक्रानि जेनेरेशन कमा हांका क्रे सुमु तामनाय क्रे दांदु तामनाय क्रे रसांगनाय क्रे से ताबो যিনি संस्कृति अस्ते अस्ते जों ताबो क्लै दङ जों जारा
যে নিউ জেনারেশন ফাইনার जों ओ जे अक्राउने जे आगे कृष्ण संस्कृति न अबन जों रख खेमल ननि वालो जे कुन वालो सब থেকে बिनि देश न এবং आं বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন স্টেটে থামানি অনেক নগো সব থেকে গুরুত্ব ওই ইদানিং আং তিনি কার্বি আংলং থামানি আসামনি ও জায়গাও নাকি আং নুকা বুডু ল্যাঙ্গুয়েজ সেম সব থেকে গুরুত্ব বর্তমান বনি কালচার এবং ল্যাঙ্গুয়েজ না ভাষা না বেশিরভাগ বং প্রায়োরিটি কারণ সমস্ত বনি সাইনবোর্ড হিন্দে বনি এলাকা হাক বনি কক্তে বেশি যা মিজোরাম যিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম বনি যতগুলো বনি তৈনি বুমো হিন্দি হাপুন বুমো হিন্দি তৈশান বুমো হিন্দি পারান বুমো হিন্দি স্কুল যত বনি মিজু কব কাজে जों কেন তিনি এই যে স্বাধীন রাষ্ট্র जों তাও কেন অধীন উঙ্খা जों যে জিনিসটা না जों নিজে ব্যাখ্যা খায় অবন বাগে